प्रेज द लॉर्ड प्रभुଙ୍କର ମହାନ ନାମରେ ଗୌରବ ହେଉ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ପବିତ୍ର ନାମରେ ମୋର ଶୁଭେଚ୍ଛା ନମସ୍କାର ପ୍ରେଜ ଦ ଲର୍ଡ ଜ୍ଞାପନ କରୁଅଛି। ହାଲେଲୁୟା। ପାତାଳର ଏହି ସବଜେକ୍ଟ ଆମମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଆପଣ ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ ବହୁତ ଆଶୀର୍ବାଦର ଏବଂ ଅତି ନିଗୁଡ ଗଭୀର ବିଷୟ ପ୍ରତି आपण मानकर आंतरिक चक्षु खोली देउछु बोली आशा करूछि प्रार्थना करूछि। प्रेज द लॉर्ड। इस सब्जेक्ट द्वारा मु बहुत किछि सिखि पारिछि। हालेलुया। सिखाओ बा ए बाइबल स्टडी रे जते बेले किछि कहिबा निमंते प्रस्तुत हेउछि कहू बहुत विषय सिखि पारुछि मु मोर पर्सनली इवन रेवलेशन बेले को मध्य जहां आगे जानी नथिली जहां आगो स्टडी करला बेले जहां बुझी पार नथिली जानी पार नथिली ताहा कहू अनेक विषय प्रति अनेक वाक्य प्रति अनेक टॉपिक्स प्रति प्रभु आंतरिक चक्षु खोली देइछंती। तेणु करी निश्चित भावे ए बाइबल स्टडी मोर पाए तो बहुत आशीर्वाद जनक बोली मने करुछि विश्वास करुछि। प्रेज द लॉर्ड। निश्चित भावे आपण मानको जीवन रे एक आत्मिक उद्दीपना आसु परिवर्तन आसु दिन को दिन ए बाइबल स्टडी द्वारा आपण माने आहुरी परमेश्वरंकर निकटवर्ती होंतु परमेश्वर सहित जोर रे जोड़ित होंतु बोली मोर आशा। प्रेज द लॉर्ड। मो सहित जोड़ित न हेले भी get connected with God, get a deeper relationship with God। परमेश्वर सहित deep relationship रखंतु। केवल से ही विश्वास करिबा निमंते योग्य परमेश्वर विश्वस्त परमेश्वर अटंती विश्वास योग्य परमेश्वर हैं। तांकर ठारे आपण माने भरोसा रखी पारबे तांको ऊपर आउजी पड़ी पारबे। दुनिया रे काहा को भी छाड़ी दियंतु परमेश्वर को छाड़ंतु नहीं परमेश्वर पथ को छाड़ंतु नहीं परमेश्वर वाक्य को छाड़ंतु नहीं। ख्रीष्टीय जीवन ए जगतर धन संपत्ति ऊपर निर्भर करे नहीं। क्रिश्चियन लाइफ इज मोर हायर देन एनीथिंग एल्स इन द वर्ल्ड। अधिकांश क्रिश्चियन मान को केमती लागुच माने थरे कही आपण मानक अनेक क्रिश्चियन मानक एही बाइबल आ जीसु ख्रीष्ट किमती से माने मणि जानते अलादीन का चिराग परी जानते अलादीन रो चिराग छोट गोटे प्रदीप पाए गोटे जने पिला बहुत गरीब पिला से दिने से गोटे समुद्र कूल रे एक प्रदीप एक पूर्ण प्रदीप गोटे पाए दीप कौन कहे छोट लैंप गोटे पूरा माटी रे से बाली रे थिला बोली ताको उठाई कि ताको एंती जतले घोसे टिके बाली टिके घोसी बोली से भीतर गोटे जिन बाहर जिन माने एक दुष्ट आत्मा एक मंद आत्मा मुस्लिम्स माने जिन बोली कहंती दुष्ट आत्मा मानकु जिन बोली कहा जाए अरबिक रे उर्दू रे। तो से गोटे जिन बाहर कहे जो हुकुम बोल कहे से माने जहां पाखरे से प्रदीप थिबो से जिन रो मालिक से ही। तो ये पिल्ला अच्छा न्याय जब कौन ये जो हुकुम बोल से मतलब बड़ भूख लागु छे मते किछ आ खाइबा को दियो बोलारो से फल कोन आनी की दे देता है। अरे एटा बढ़िया अछि मोर भलो ड्रेस ने मतलब ड्रेस गोटे दे दबलो ड्रेस आनी की दे देता है से जिन मत चपल गोटे दियो चपल गोटे आनी की दे देते घर गोटे दियो घर जहां मागिले भी दे देता होची से तारो आशा पूर्ण करिथा से जिन। बहुत जन को पाए ए बाइबल रो प्रतिज्ञा बाइबल रो परमेश्वर सही अलादीन रो अद्भुत चिराग परि अटे घोषिबार और प्रभु को आदेश देबार मत हमको दरकार देबु ना नहीं तो परमेश्वर कौन कहबे आमेन दे देबी ने जा। एमती की क्रिश्चियन जीवन आमर परिवर्तन सहित संपर्क नहीं परमेश्वर को आमर पवित्रता सहित संपर्क नहीं परमेश्वर को आमे तांको सहित लागी रहीछु ना ये शैतान सहित लागी रहीछु एथिरे फरक पड़िबो नै कि परमेश्वर को
आमे को बाटरे जाउछु, हमर लक्ष्य कोन, हमर मोटिव कोन, हम उद्देश्य कोन, हम लाइफस्टाइल कोन, तार सहित किछि संपर्क नै कि परमेश्वर को, then your God is completely somebody different. बाइबल रो परमेश्वर नहंती से ईश्वर जे कि आपणकर लाइफस्टाइल को, आपन जीवन को बदलाइबा निमंते आपन को चेतना देउनांती, माने आपन फॉलो करथिबा गॉड इज नॉट द गॉड ऑफ द बाइबल. गॉड चेंज्ड. बाइबल रो इतिहास पढंतु, जेते जन को परमेश्वर भलो पाई छंती, गॉड चेंज्ड देम. मुझे फेसबुक रे एंती केते कोटेशंस देखु थाए, किमिति तैयार करंती से कोटेशंस बिल्कुल जानी भी पारु नै. सेति पय बाइबल रो आदि पुस्तक रो प्रकाशित वाक्य पर्यंत आमे पढ़ी जानिले भी, बुझी जानिले भी, बाइबल कहे आम्ह मानक पय शिक्षार आदर्श दिया जाइछि. आपण मानको सेही परमेश्वर मुद्रा विषय कहला बेले ही कहूली, शिक्षार गोटे मुद्रा अच्छी, माने आदि पुस्तक प्रकाशित वाक्य पर्यंत जानीदेवाटा बड़ कथा नहीं, इतिहास जानिबाटा बड़ कथा नहीं. को शिक्षा को केमिति बुझी नेबार, को वाक्य को केमिति बुझी नेबार, आम लाइफ रे केमिति ताहा अप्लाई करिबार, एहा जानिबा निमंते शिक्षार एक आदर्श दिया हैला बोली बाइबल कहे. पैटर्न ऑफ टीचिंग, शिक्षार आदर्श, जहां सब बेला में कही था हितजनक शिक्षा, प्रेरित को शिक्षा, ये सब जहां बाइबल लिखा जाउछि, परफेक्ट साउंड डॉक्ट्रिन ताहा. तो फेसबुक रे कोटेशन कोन माने सेठी पढुथिली, Noah was a drunkard but God still used him. Samaritan woman who had affairs with 5 people but still God used her. Jacob was a deceiver but God used her. David was adulterer but God used him. कोठिकार कोटेशन एटा. तो फेसबुक रे समस्ते प्राय तो बहुत माने निजको बहुत बड़ो स्कॉलर्स बोली फील करते, सेठी किछि मु कमेंट करि नै, माने किंतु मु जानले आंसर कोन. God didn't use them while they were yet sinners. God changed them and used them. परमेश्वर से मन को बदलाइले, चेंज करले. God changed Jacob into Israel, then he blessed him. बुझले कि God changed Abraham into Abraham and God used him. Not only changing, not only using, केवल परमेश्वर से मन को यूज करले किंबा परमेश्वर से मन को आशीर्वाद करले ताहा ही नुहे, से मानकर सेही समस्त पाप अधर्म द्वारा से मान को जीवन ऊपर को आसीथिबा विपद और दोषर दंड फल कौन न स्टडी करले किमती हेबो, इमती कोटेशंस को अप्लाई करले किमती हेबो लोक माने. ओ माय गॉड, लोक माने खाली जहा लोक से मन को पसंद ताहा ही पढ़ी छंते, ताहा ही अंडरलाइन करी छंते. माने गॉड डजंट केयर एनीथिंग विथ योर पर्सनल लाइफ, ही जस्ट लव्स यू. आपनकर पर्सनल लाइफ रे जहा भी जिमती आपन रहंतो, परमेश्वर खाली प्रेम करती, आगापे लव. मु थोरे कहिथिला आपन मन आगापे लव. व्हाट इज आगापे? ओके, अनकंडीशनल लव. माने परमेश्वर प्रेम कर हमको प्रेम करे पे किछि कंडीशंस नाहांती बोली कही बाटा है, माने कंडीशन नहीं बोल के ऑफ कोर्स अनसेल्फिश लव. माने हमको प्रेम करिबारे परमेश्वर को किछि लाभ नहीं, अवश्य से लाभ किछि देखु नांती, सेल्फिश नहंती से, बट स्टिल द डेफिनेशन इज रॉन्ग. Unconditional is wrong because there are some conditions. मुझे बाइबल तो प्रत्येक प्रतिज्ञा शर्त युक्त होते. there are conditions. और रहिला प्रेमर कथा, तो परमेश्वर जदि हम मान को प्रेम करुछंती,
से कौन आमठू किछि एक्सपेक्ट करू नाहंती कि डजंट गॉड एक्सपेक्ट एनीथिंग फ्रॉम अस आमे चेंज हेबू बोली एक्सपेक्ट करू नाहंती कि यद्यपि से प्रेम कले ऑफ कोर्स आमे आमे पापी थिला बेले ही प्रेम कले से कंडीशन देले तो तुम परिवर्तन हेले ही तुमको प्रेम करबे हला तुम परिवर्तन हे कि देखा ताले प्रेम करबे बोली कोइ नांती फाइन फर्स्ट क्लास तेणुकर किछि न कहून आगे तांकर प्रेम से प्रकाश करले प्रेम देखाइले ए कौन चलछि बाइबल स्टडी स्टार्ट हला परे आपण माने ग्रुप्स रे व्हाट्सएप रे टेलीग्राम रे मेसेज काहे छाड़ू छंती हाँ बहुत जन सब बड़ा देखता है टेलीग्राम ने प्रेज डॉट बिल कहिबे नले को गोटे ये को लाइक देबे नले फेसबुक रे लाइक देउतबे बाइबल स्टडी स्टार्ट हला पर आपन को सेठी की काम अछि बाइबल स्टडी रो मूल्य नाही कि बाइबल स्टडी रे बसिबे नहीं से फेसबुक रे लाइक मारुथिबे नले व्हाट्सएप रे लाइक गोटे मारुथिबे नले प्रेज डॉट कहउथिबे नले को गोटे फॉरवर्ड करते पोस्ट करथिबे हमरो बाइबल स्टडी साधारण नॉर्मल गोटे चालू बोलिबा टाइप रो बाइबल स्टडी न होय आज्ञा वी हैव अ लक्ष्य वी हैव अ गोल वी हैव अ डेस्टिनी हमरो गोटे लक्ष्य नै कि हम चालू छु जगत रो पृथक हेबु मनोनीत दल रे हम स्थान पाइबु प्रभु आगमन रे उठा जीवु प्रत्येक बंधन रो मुक्त हेबु हमर लक्ष्य सुस्थता न होय हमर लक्ष्य लाइफ जगत रे सेटल हेबाटा न होय मोर लक्ष्य जो माने मो सहित सहयोग करुछन्ते आमे सब सेही ट्रैक रे जाउछु तेणुक आज बाइबल स्टडी अटेंड करले केते न करले केते काली देखिबा मो करला पर जदि ओछन्ती माने यू आर गोइंग अवे साइड ट्रैक हे जाउछन बहुत जण रिसेंटली व्हाट्सएप ग्रुप रे हमको ऐड करो बोली मेसेज कोला ऐड करली किंतु कोड ओछन्ती कि समस्त जूम रे कि यूट्यूब रे ग्रुप रे ऐड होय गेल कोन मिलला किछ नहीं मूल्य दियंतु कोन कहउथिले प्रेज द लॉर्ड कोन कहउथिले किछ माने आसी unconditional love. yes Unconditional love. thank you God has conditions okay परमेश्वर क्रूसरे तांकर प्राण त्याग करिबा पई प्रभु यीशु ख्रीष्ट तांकर प्राण त्याग करिबा निमंत हमको कंडीशन किछि रखले ने आगे प्रेम करी देखाइले तापर व्हाट परमेश्वर हमको कंडीशन दैछन्ती परे everything what God has given us the conditions आपण माने बाइबल रो गोटे सुंदर पद समस्त मुखस्थ समस्त जहन 3:16 रे कि परमेश्वर जगत के एडे प्रेम कले फर्स्ट क्लास किंतु सही जहन जहा पत्रिका रे लिखि छंती ताहा भी टिके पढिबार कि नहीं हैं शरणदीप अछि अच्छे सर प्रेज द लॉर्ड प्रेज द लॉर्ड जहन 3:16 आमे जानि छु जो ईश्वर जगत के एडे प्रेम कले त ऐसे अपना अद्वितीय पुत्र को दान करि देले से प्रेम प्रकाश कले वंडरफुल देन व्हाट तार कनेक्ट रुहंतु कनेक्ट करके देखंतु प्रथम जहन 3:16 शरणदीप से आंभ मानक निमंते प्रथम जहन 3:16 हां बाबा से आंभ मानक निमंते अपना प्राण दान करिबा द्वारा आंभे माने प्रेमर परिचय पाइअछु पुणी भाई मानक निमंते आंभ मानकर मध्य प्राण दान करिबा उचित प्रेज द लॉर्ड प्रेमर परिचय पाइलो व्हाट इज लव टू सैक्रिफाइस देन कम्स कर्म आमे प्रेम पाए माटा ही नहीं आमे प्रेम देखाए माटा भी रही छी
पेटे खाई बसले हेबो कि ना हेबो कि काम करबा नय कि जेते निजर पुओ हेले भी निजर झियो हेले भी खाई बसले छुआ मान को तो किछ कहून बड़ पिला माने पुओ झियो माने खाई बसले माँ बापा भी गाली करिवे खाइबार खाली बसबाटा कि काम करिबो नहीं घरे हेले काम करिबो ना बाहर हेले काम करके आसे व्हाटएवर यू हैव टू वर्क सेमिति पाइबाटा ही नहीं देखाइबाटा बांटी बाटा भी रही 4 अध्याय देखो 4 अध्याय प्रेज द लॉर्ड 10 पद देखो आम्भे माने जे ईश्वर को प्रेम कलु ताहा नुहे मात्र से आम्भ मानकु प्रेम कले पुणी आपणा पुत्रंकु आम्भ मानक पापर प्रायश्चित स्वरूप करी पठाइले एथिरे तो प्रेम प्रकाश पाए। हे प्रिय माने ईश्वर जदि आम्भ मानकु एपरि प्रेम कले तेबे आम्भ मानकर मध्य परस्पर को प्रेम करिबा उचित। प्रेज द लॉर्ड आम्भे माने जे ईश्वर को प्रेम कलु ताहा नुहे मात्र से आम्भ मानकु प्रेम कले कोटे गोटे वर्ड थी से आम्भ मानकु प्रथम रे प्रेम कलु फर्स्ट ही लव्ड अस। हाँ 19 पद पढ़ो बेटा से प्रथम रे आम्भ मानकु प्रेम करिबारु आम्भे माने प्रेम करू। प्रेज द लॉर्ड कहाँ पे है अनकंडीशनल he first loved us therefore we have to love him मु प्रतिवासी को प्रेम करिबाटा के स्ट्रेस देउनी he loved us now we have to love him he sacrificed for us now we have to sacrifice for him he left heaven for us we have to leave the world for him this is called chemistry आ गया bonding माने किनते है वो ना बाइबल माने अल्लाह दिन का चिराग परिवर्तन हेबा दरकार नहीं नम्र हेबा दरकार नहीं खाली मागो मागो कम ऑन प्रे 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 कुछ नहीं उखाड़ रहे लोग प्रार्थना कर करके कुछ नहीं दुनिया में जो होना है वो होता रहेगा होता ही है हो ही रहा है लोक माने प्रार्थना करके ना भूमिकंप को अटकाई पारुछंती ना झड़ बात्या को अटकाई पारुछंती ना युद्ध को अटकाई पारुछंती ना किछि अटकाई पारुछंती by prayers point to be noted self satisfaction अच्छी लोक मान को प्रभु हमर प्रार्थना सुन ले जगत प्रति हमर प्रार्थना सफल हेबो नहीं प्रिय माने आपण मन को आग्रह दिखाइली प्रभु जीसु ख्रीष्ट मध्य जगत पई प्रार्थना करी नाहंती आज्ञा करी भी नाई बोली कहले तो why we are obsessed with the world prayer day national prayer day nothing will happen to the nation and the world by our prayers निजो को रक्षा करे पई प्रार्थना करिबार थरे से फास्टिंग प्रेयर भी आपन को कहिथिले कोटा पई प्रार्थना करिबार बाइबल रे लेखा अछि जॉन 17:9 जॉन मु सेमानंको निमंते प्रार्थना करूअछि जगत निमंते प्रार्थना करू नाही किंतु तुम्भे मते जेउ मानंको देइअछ सेमानंको निमंते प्रार्थना करूअछि कारण सेमाने तुम्भर। बस देखो तो से एक्सक्लूसिवनेस किसके लिए प्रार्थना कर रहे हैं प्रभु सबके लिए Pray for all. जनरली जहाँ पाउलो कहिसंती तिमोथी 2 अध्याय रे प्रथम तिमोथी 2 अध्याय रे कि समस्त मनुष्य मानक पय राजा मानक पय अधिकारी मानक पय प्रार्थना कर इट्स ओनली अ रेस्पॉन्सिबिलिटी आवर नॉट आवर मिशन बुझले कि इस्राएली मानकू जिहुदी मानकू बाबिल दासोत्र गला बेले भी परमेश्वर कहिले से नगर पय से बाबिल पय भी प्रार्थना कर कारण तुम्हें अल्प दिन से रही बोझे तार अर्थ यहाँ नुहे कि से माने बाइबल पई गोटे 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 उद्यम करी गोटे गोटे मिशन प्रे फॉर बेबीलोन बोलबा मिशन नुहे इट्स नॉट अ मिशन फॉर दैट लक्ष्य हैला विश्वर देशरो बाहरी बाही मिश्र पई प्रार्थना करिबाटा नुहे लक्ष्य हैला बाइबल रो बाहरी परिबा
ବାଇବେଲ ପାଇଁ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବା ନାହିଁ। ବର୍ତ୍ତମାନ ବି ଲକ୍ଷ୍ୟ ଏଇ ଜଗତରୁ ଆମେ ଉଠି ଯିବାର ଲକ୍ଷ୍ୟ ଏଟା। ଜଗତ ଆମକୁ କଣ ପାଇଁ? ପ୍ରଭୁ କ୍ଲିୟରଲି କହିଲେ 17:9 ଜହନରେ, ଆମ୍ଭେ ଜଗତ ପାଇଁ ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁନା। ଆଉ କାହା ପାଇଁ ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଛୁ? ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ ବି ନାହିଁ, ସମସ୍ତ ବିଶ୍ୱାସୀ ମାନଙ୍କ ପାଇଁ ବି ନାହିଁ, ତୁମ୍ଭର ମନୋନୀତ ଲୋକମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଆମେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଛୁ। ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ କ୍ୱେଶ୍ଚନ ପଚାରୁଥିଲି ଥରେ, ପିତର ସାଇଡ ଟ୍ରାକ୍ ହେଇଗଲେ, 3 ଥର ଅସ୍ୱୀକାର କଲେ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ, ଆଉ ଇସ୍କରିୟତ ଜିହୁଦା ମଧ୍ୟ ସାଇଡ ଟ୍ରାକ୍ ହେଇଗଲା। 2 ଜଣଙ୍କ ଭିତରେ କିଏ ଫେରିଲେ? ପିତର ପିତର ଫେରିଲେ। ଓକେ, ପିତର ଫେରିଲେ। ଓକେ ଓକେ ଓକେ, କାରଣ କଣ? ପ୍ରଭୁ ପିତର ପାଇଁ ପ୍ରାର୍ଥନା କଲେ, ଜିହୁଦା ପାଇଁ ପ୍ରାର୍ଥନା କଲେ ନାହିଁ। ନା, ଏଇଟା ଏମିତି ପଢିବେ ନାହିଁ ବାଇବେଲ। ଖାଲି ଅବ୍ରାହମର ଆଶୀର୍ବାଦ, ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ କରୁଥିବା ସୁସ୍ଥତା, ଏଇଟା ହିଁ ପଢୁଥିବେ, ଏଇଟା ହିଁ ପ୍ରଚାର କରୁଥିବେ ଆଉ ଭାବୁଥିବେ we are following the Bible, our faith. ନା, ସେ ପ୍ରଥମରେ ଆମ୍ଭମାନଙ୍କୁ ପ୍ରେମ କଲେ, ତେଣୁ କରି ଆମ୍ଭେ ମାନେ ପ୍ରେମ କରୁ। We love him because he first loved us. Hallelujah. That's bonding both sides. ନିୟମ ମାନେ କଣ ପରେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ କହିବି ନେକ୍ସଟ। ନୂତନ ନିୟମରେ ଆମେ ସେଦିନ ଆପଣଙ୍କୁ ନୂତନ ନିୟମର ବ୍ୟବସ୍ଥା କଣ ଆପଣମାନଙ୍କୁ କହିଥିଲି। ବ୍ୟବସ୍ଥା କିମ୍ବା ନିୟମ କେମିତି ସ୍ଥାପିତ ହୁଏ ଆମେ ନେକ୍ସଟ ଶିଖିବା ପାତାଳ ସରିଲା ପରେ। ପାତାଳ ସରିଲା ପରେ କୋଉ ସବଜେକ୍ଟ ଅଛି ଆମର ପାଖରେ? ଗୋଟେ ହେଲା ପବିତ୍ର ଆତ୍ମାଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧର ପାପ। ପାପ କଣ? ନମ୍ବର 1। ନମ୍ବର 2 ହେଲା ରକ୍ତର ନିୟମ, ବ୍ଲଡ କଭେନେଣ୍ଟ। ପରମେଶ୍ୱର ନିୟମ ସ୍ଥାପନ କରିବା ବେଳେ ରକ୍ତ କଣ ପାଇଁ ଦରକାର ପଡିଲା? Why do we need blood for the covenant? କ୍ରୁଶର ଅଧ୍ୟୟନ ବେଳେ ବି କହିଥିଲେ ଆପଣମାନଙ୍କ ରକ୍ତରେ କଣ ଅଛି। ତ ନୂତନ ନିୟମରେ ବି କେତେ ନିୟମ ଅଛି, ବଳି ଅଛି, ସେଇ ବିଷୟରେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଶିଖାଇବି। ଓକେ, ରାଇଟ। ତ ବର୍ତ୍ତମାନ ରହିଲା ଏ କଥା ସବୁ କଣ ପାଇଁ କହୁଛି, ମାନେ ବାଇବେଲକୁ ଠିକ ଠାକ ବ୍ୟାଲେନ୍ସ କରିକି ପଢିବାର, କୋଉଟା ବି ଅଧିକ ନାହିଁ, କୋଉଟା ବି କମ ନୁହେଁ। ଇଟ୍ ସୁଡ୍ ବି ବ୍ୟାଲେନ୍ସଡ। ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ପ୍ରେମ ବିଷୟରେ ବି ପଢିବାର, ଶିଖିବାର, ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କର କ୍ରୋଧ ବିଷୟରେ ବି ଶିଖିବାର, ସ୍ୱର୍ଗ ବିଷୟରେ ଶିଖିବାର, ପାତାଳ ବିଷୟରେ ଶିଖିବାର, ଆଶୀର୍ବାଦ ବିଷୟରେ ଶିଖିବାର, ଅଭିଶାପ ବିଷୟରେ ଶିଖିବାର, ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କର କ୍ଷମା ବିଷୟରେ ଶିଖିବାର, ଆଉ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କର ଦଣ୍ଡ ବିଷୟରେ ଶିଖିବାର, ଦୂତ ମାନଙ୍କ ବିଷୟରେ ଶିଖିବାର, ଭୂତ ମାନଙ୍କ ବିଷୟରେ ଶିଖିବାର, ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ବିଷୟରେ ଶିଖିବାର, ଭଣ୍ଡ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ବିଷୟରେ ଶିଖିବାର, ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ଭାଓବାଦୀ ମାନଙ୍କ ବିଷୟରେ ଜାଣିବାର, ଭଣ୍ଡ ଭାଓବାଦୀ ମାନଙ୍କ ବିଷୟରେ ବି ଜାଣିବାର, ପବିତ୍ର ଆତ୍ମାଙ୍କ ବିଷୟରେ ଜାଣିବାର, ଭ୍ରାନ୍ତିଜନକ ଆତ୍ମା ବିଷୟରେ ବି ଜାଣିବାର। ବୋଥ ଆର୍ ଇକ୍ୱାଲାଇଜ୍ଡ ଇନ୍ ଦ ବାଇବଲ। ଦୁଇଟି ଅଲଗା ରାଜ୍ୟ ଅଟେ। angels, then comes demons. Kingdom of God, then comes the kingdom of darkness. ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ରାଜ୍ୟ, ଶୈତାନର ରାଜ୍ୟ। ୱାନ୍ ସାଇଡ ହେଇକି ଖାଲି ଆମକୁ ଯାହା ଖୁସି ଲାଗୁଛି, ଆମକୁ ଯାହା ସାଟିସ୍ଫାକ୍ସନ ଲାଗୁଛି, ଆମକୁ ଯାହା ରିଲାକ୍ସ ଲାଗୁଛି, ତାହା ହିଁ ପଢିଲେ ହେବ କି? ମେଡିସିନ ନେଲା ବେଳେ ବି ଡକ୍ଟର ପାଖରେ ଡକ୍ଟର କୁହନ୍ତି କୋଉଟା ଖାଇବାର, କୋଉଟା ନ ଖାଇବାର। ଏଭ୍ରି ମ୍ୟାନୁଆଲ ବୁକ୍, ଗୋଟେ କୁଲର କିଣନ୍ତୁ, ଗୋଟେ ଏସି କିଣନ୍ତୁ, ଗୋଟେ ମୋବାଇଲ କିଣନ୍ତୁ, ମ୍ୟାନୁଆଲ ବୁକ୍ ରେ ଦେବ ଡୁଜ ଆଣ୍ଡ ଡୋଣ୍ଟସ। ଡୁ, ଏମିତି କର, ଏମିତି କର, ସେମିତି କର, ଏମିତି ବ୍ୟବହାର କର, ଏମିତି ପ୍ଲଗ ଇନ୍ କର, ଏମିତି ପ୍ଲଗ ଖୋଲ, ଏମିତି ସଫା କର। ଡୋଣ୍ଟସ, ପାଣିରେ ସଫା କର ନାହିଁ, ପାଣିରେ ଭିଜାଅ ନାହିଁ, ସାବୁନ ଲଗାଅ ନାହିଁ, ଛେଚି ଦିଅ ନାହିଁ। ଡୋଣ୍ଟସ।
ମନୁଷ୍ୟର ମ୍ୟାନ୍ୟୁଆଲ ବୁକ୍ ଏଟା, ପରମେଶ୍ୱର ମନୁଷ୍ୟକୁ ବନାଇଲା ପରେ ଦେଇଥିବା ମ୍ୟାନ୍ୟୁଆଲ ବୁକ୍ ଏଟା, କେମିତି ରହିବାର କେମିତି ନ ରହିବାର। ତେଣୁକରି obviously there are two different ways, ଦୁଇଟି ଅଲଗା ଭିନ୍ନ ପଥ ଅଛି, ଦୁଇଟି ଭିନ୍ନ ଦ୍ୱାର ଅଛି। ଏକ ସଂକୀର୍ଣ୍ଣ ଦ୍ୱାର, ପ୍ରଶସ୍ତ ଦ୍ୱାର, ସଂକୀର୍ଣ୍ଣ ପଥ, ପ୍ରଶସ୍ତ ପଥ, ସ୍ୱର୍ଗ ଆଡକୁ ପଥ, ନିଚସ୍ଥ ପାତାଳ ଆଡକୁ ପଥ। ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ଦାସ ସେବକ ମାନେ, ଶୈତାନର ସେବକ ମାନେ, କାଲି ପଢୁଥିଲୁ ଆମେ। ପ୍ରଥମ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ ଆଜି ଖ୍ରୀଷ୍ଟୀୟ ସମାଜରେ, ଏମାନେ ଦିଟା ଅଲଗା ଅଲଗା ଅଛନ୍ତି ବୋଲି ବହୁତ ଜଣଙ୍କ ପାଖରେ ଆୱାରନେସ୍ ନାହିଁ, ନମ୍ବର 1। ନମ୍ବର 2, ଏଇ ଦିଟା ଭିତରେ ଫରକ କଣ ଜାଣିନାହାନ୍ତି। ସବୁ ତ ଗୋଟେ ହିଁ ବହୁତ ଜଣଙ୍କ ପାଇଁ। ପ୍ରଚାର ତ ପ୍ରଚାର, ବାକ୍ୟ ତ ବାକ୍ୟ, ବାଇବେଲ କାଢିକି ଦେଖାଇଲେ ଆଉ ସେମାନେ କୋଟ ଗୀତାରୁ କାଢିକି ଦେଖାଇଥିଲେ କି ଭଗବତ ଗୀତା, ବାଇବେଲରେ ତ ଦେଖାଇଛନ୍ତି ଆଉ ବାଇବେଲରେ ତ ଲେଖା ଅଛି ଆଉ କଣ। ଆରେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ବହୁତ ଥର କହେ, ବାଇବେଲରେ ଯଦି ଲେଖା ଅଛି ସତ୍ୟ ବାକ୍ୟ ବୋଲି, ତାର ଅର୍ଥ କଣ? ମିଥ୍ୟା ବାକ୍ୟ ବି ଅଛି ବୋଲି ଅର୍ଥ। ତ ମିଥ୍ୟା ବାକ୍ୟ ଅଲଗା କଣ ଧର୍ମ ପୁସ୍ତକ କି? ନା 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 ନା, ଏହି ବାଇବେଲରେ ଯଦି ପବିତ୍ର ଆତ୍ମା ଶିକ୍ଷା ଦିଅନ୍ତି ତାହେଲେ ସତ୍ୟ ବାକ୍ୟ, ଏହି ବାଇବେଲକୁ ଧରି ଯଦି ଶୈତାନ ଶିକ୍ଷା ଦିଏ ତାହା ମିଥ୍ୟା ବାକ୍ୟ। ବାଇବେଲର ଦୋଷ ନୁହେଁ, କୋଉ ଆତ୍ମାରେ ଆମେ ପ୍ରଚାର କରୁଛୁ ଆଉ କୋଉ ଆତ୍ମାକୁ ଆପଣ ମାନେ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେଇଛନ୍ତି ସେଥିରେ ନିର୍ଭର କରେ ବୋଲି କହୁଛି ସବୁବେଳେ। ତ ଆଜି ଆମମାନଙ୍କର ଟପିକ ର ହେଡିଂ ହେଲା, କାଲି ଆମେ ଶୁଣୁଥିଲୁ ଫଲ୍ ଅଫ ଲୁସିଫର, ଫଲ୍ ଅଫ ଏଞ୍ଜେଲ୍ସ। ପାତାଳ କୋଉଠି ଅଛି? ନିଚସ୍ଥ, ଇଟ୍ସ कंप्लीटली बिलो, बीनीथ, गिरा हुआ है। तଳ ସ୍ଥାନରେ ଥାଏ ପାତାଳ। गिरे हुए लोग, गिरे हुए सोच। तो परमेश्वर कोठी? उच्च सिंहासन। आपण मानको प्रकाशित वाक्ୟରେ बुझाइला बेले कहूथिली, मन अछि कि नै से पिक्चर देखाइबे उत्तर या यस। देखो 24 प्राचीन तो बसछंती, 4 प्राणी अछंती, तो परमेश्वर कोठी अछंती? गुटे स्टेप अबव। हैं? परमेश्वर समस्तको ठारू ऊपर अछंती। तो आम्हानको हृदय काहार सहित लागू? प्राचीन मानक सहित कि से मानक जाकि मुनिया मारिबो कि? ना प्राणी कि 4 प्राणी कि? ना दूत माने कि? ओनली गॉड। काहे कि उच्च अछंती? स्वर्ग बोली कहिले मध्य आम्मानक हृदय काहारी पे अधिक स्थान? पुरस्कार, मुकुट, गौरव, हमको डेना दिया जीवो, हमको पुरस्कार दिया जीवो, हमको बड़ बड़ घर दिया जीवो, से ऊपर जाओ कि मन ना। स्वर्ग रे सबुठु ऊपर के अछंती परमेश्वर। जो मानकर हृदय परमेश्वर सहित लागे से मानकर आत्मिक जीवन इज हायर स्टैंडर्ड। ब्रदर सिस्टर, बहुत ऊपर थाए से मानकर आत्मिकता। और जो माने परमेश्वर संपर्क कटि जाती, कुआडे जाती से माने? संबेर तले। दाऊद, राजा दाऊद जेतेबेले पाप कले, आमे प्रकांड सर्पर 10टी श्रृंग विषय आमे अध्ययन कला बेले मध्य से विषय अध्ययन करथिलु, व्यभिचार और आत्मा विषय। दाऊद जेतेबेले पाप कले, से विशेष करी 6-7टी निवेदन स्पेशल रिक्वेस्ट थिला दाऊदंकर। सेथरे गोटे स्पेशल रिक्वेस्ट होटे 51-11 गीत संहिता 51:11 51:11। तुम्भ छामुरु मते दूर कर नाही और तुम्भ पवित्र आत्मा मो ठारू निय नाही। बस बस बस, वाह।
ଦୁଇଟି ବହୁତ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ରିକ୍ୱେଷ୍ଟ ଥିଲା ଏଟା ଦାଉଦଙ୍କର। ମୋର ବାପ କେ ନ ଦେଖନ୍ତୁ ପ୍ରଭୁ, ଲୁଚାଇ ଦିଅ ପ୍ରଭୁ, କେ ନ ଦେଖନ୍ତୁ, ମତେ ଇନସଲ୍ଟ ଲାଗିବ, ଲୋକମାନେ କଣ ଖରାପ ଭାବିବେ, ଏଟା ପ୍ରେୟର କରିନାହାନ୍ତି। ସେ ପବ୍ଲିକ ରେ ସ୍ୱୀକାର କଲେ, ସେଟା ବଡ ଗଟ୍ସ ଦରକାର। 6 ରିକ୍ୱେଷ୍ଟ ଭିତରେ, ଅନୁରୋଧ ଭିତରେ ଗୋଟେ ଅନୁରୋଧ ହେଲା, ଦୁଇଟି ଅନୁରୋଧ ହେଲା, ତୁମ୍ଭ ଛାମୁରୁ ମତେ ଦୂର କର ନାହିଁ। What's that in English? Cast me not away from thy presence. Oh, लूसीफर ये गुट्टे प्रार्थना कर देता आज्ञा, मुझे अपने सामने से निकाल ना दे प्रभु। पाप कौन करे? परमेश्वर को सानिध्य हमको काटी दिए, संपर्क कटि जाए, वाईफाई सिग्नल कटि गला माने बफरिंग होथिबो, आपण मो से तो कनेक्ट हे पारिबे नहीं। मैं कहूथी आपण माने सुनला पर लगुथिबो अपने साइड कनेक्शन तो नहीं। बहुत जन को लाइफ रे परमेश्वर सहित कनेक्शन नहीं। प्रॉब्लम कौन माने से जान नांती, लाइन कटि गला बोले कि प्रेयर देखंत आज्ञा जीवन रे गोटे प्रेयर करंतु, मोर कथा सुनंतु। जहाँ भी हो प्रभु, मुझे पाप करे मत कान मोड़ी गोटे चापड़ा गोटे देकी ठिया करो सेना प्रभु, तुम सानिध्य मत तोड़ी दियो नहीं प्रभु, मरीजी प्रभु, नरक को पलैबी प्रभु, आ जीवन नरक हो प्रभु। डोंट डू दैट प्रभु, गोड़ धरसी प्रभु, तुम ठारू बड़ विषय मो किछि नहीं प्रभु, प्लीज डोंट थ्रो मी अवे फ्रॉम योर प्रेजेंस। सेकंड थिंग है, तुम पवित्र आत्मा मो ठारू नियो नहीं। वाओ, ए दीटा प्रेयर करने को शिखंत लाइफ रे। बाकी हम दुर्बल, आम वीक उठू, लड़ुछु, युद्ध करुछु, वी फाइट, वी स्ट्रगल, वी करेक्ट, वी क्लीन, आम संशोधन करू निजको, आम सफा करू निजको, क्षमा मागी थाओ निजको प्रभु को पाद पाखरे, अनुताप करी थाओ, सफा करी थाओ, कंटिन्यूअस करेक्शन कि नहीं। सब दिन आमे गाधाइबा को पड़े, सब दिन आमे दांत घोषिबा को पड़े, जेमती शरीर को सफा करे पे सब दिन आमे आमे शरीर को सफा करूछु, आम ड्रेस को सफा करूछु, आमे खाइथिबा थाली डेक्ची सफा करूछु, घर पूरा झाटाई के सफा करूछु। आत्मार सिचुएशन कोन नाई, परित्राण पाई गलो आ किछि चिंता नहीं। नंबर 1 प्रथम भूल, आ परित्राण पाइला परे भी तोर पाप करले भी किछि चिंता नहीं। सेकंड भूल, परित्राण पाइला परे भी परित्राण हराई बसिबार विपद रहिछि, इट्स इंटैक्ट। बहुत डेंजर शिक्षा पाई गले, शिक्षा दे सारी लोक माने, शुणी सारी लोक माने, प्रमाण करुछंती वाक्य रो दिखाई कि आउरी। दाऊदों को प्रार्थना देखो पूरा, नम्र है कि करिबा प्रार्थना एटा, तुम सानिध्य मते बाहर करे, कारण परमेश्वर सानिध्य दूर हो जावाटा ही पाताल अटे बोली कहली। आपण मानक कौन करले ए दूत माने, से मानकर पतनर रीजन कोड, व्हाट वाज देयर द रीजन ऑफ देयर फॉल, क्या चीज था जो उनको गिरा दिया। देखिबा पतनर कारण गुरिक, रीजन्स फॉर फॉल ऑफ एंजल्स, केवल दूत मानकर कथा कहूनी, आम भी इठी आसुछु, आमे भी पड़ी जीवार संभावना काहे रे थाए, को विषय रे पड़ी जानती लोक माने, पड़ीबार कारण कौन, दास माने होंतु कि विश्वासी माने होंतु, ए सबु जदि वाक्य रे प्रभु लिखिछंती बाइबल रे, दूत मानकर विषय रे लिखा हो कि भूत मानकर विषय रे जदि लिखा अछि,
ये अब्राहम विषय जदि परमेश्वर लिखिछंती कि दाऊदों विषय जदि प्रभु लिखिछंती आमको की संपर्क अब्राहम सहित दाऊद सहित आमे जिहुदी की आमको सेमान सहित संपर्क नहीं ब्लड रिलेशन भी नहीं आमर हेले काहेकि आमको देइछंती सेमानंकर जीवनी द्वारा आम्भे माने जे परि शिक्षा पाऊ कहिथिले आपण मानको एई सब इतिहास कोन पर प्रभु देइछंती आदम विषय काहेकि लिखिबा दरकार पड़िला हमको हवा विषय लिखिबार दरकार कौन हमको कहीन हेबेल विषय लिखिबार दरकार कौन नोहक विषय लिखिबा दरकार कौन एमिति बाइबल रो भक्तगणकर विषय लिखिबा दरकार कौन व्हाई डू वी नीड देम फॉर टू नो द हिस्ट्री की केवल एक इतिहास जानिबा पई कि नहे तो सेमानक जीवनी द्वारा आम्भे माने जेपरी आम्भ परमेश्वर को जानी पारू पॉइंट बी नोटेड सेमानक विषय जानिबा पई भी नहीं आमी जेपर आदम विषय टिके परिचय पाऊ अब्राहम विषय जेपर परिचय पाऊ ना 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 सेमानक जीवन रे कार्य करथिबा परमेश्वरंकर परिचय पाइबा पई ही एतकी बड़ बाइबल हमको दैछन म्यूट करंतु एतकी बड़ बाइबल नॉट टू नो द हिस्ट्री बट टू नो गॉड कि सेमानक जीवन रे आम्भ परमेश्वर केमिति कार्य कले सेमानकर को व्यवहार परमेश्वर को खुशी कर देला सेमानको को व्यवहार परमेश्वर को दुख कला सेमानकर को केमितिकार व्यवहार परमेश्वर सेमानको ग्रहण कला परी कला सेमानकर को व्यवहार परमेश्वर ठारू सेमानको दूर करी देला काढी दियंतु remove likes and dislikes of God, emotions of God, feelings of likes and dislikes of God, emotions of God, feelings of God, nature of God. सेतमे आरंभ स्टार्टिंग रे कहिथिनि जस्ट गॉड बस सेतकी नाही सेतकी केवल परमेश्वर छड़ा वी डोंट नीड टू नो अबाउट एनीवन हमको शैतान विषय जानिबा परमेश्वर की बड़ बाइबल नॉट टू नो द हिस्ट्री बट टू नो गॉड कि सेमानको जीवन रे आम्भ परमेश्वर केमिति कार्य कले सेमानकर को व्यवहार परमेश्वर को खुशी कर देला सेमानको को व्यवहार परमेश्वर को दुख कला सेमानकर को केमितिकार व्यवहार परमेश्वर सेमानको ग्रहण कला परी कला सेमानकर को व्यवहार परमेश्वर ठारू सेमानको दूर करी देला काढी दियंतु रिमूव likes and dislikes of God, emotions of God, feelings of God, nature of God. सेतमे आरंभ स्टार्टिंग रे कहिथिनि जस्ट गॉड बस सेतकी नाही सेतकी केवल परमेश्वर छड़ा वी डोंट नीड टू नो अबाउट एनीवन हमको शैतान विषय जानिबा भी दरकार नहीं शैतान केमती तयार हेथिला से केमती तो कोन व्हाई डू वी नीड डिमोनोलॉजी We don't need any demonology. We don't need any angelology. God. शैतान विषय में अध्ययन कले मध्य लक्ष्य है परमेश्वर को जानो दूत मन को विषय में माने अध्ययन कले भी लक्ष्य है परमेश्वर को जानिबा आज पाताल विषय में अध्ययन करछु लक्ष्य कौन परमेश्वर को जानिबा पई ही नो योर गॉड ब्रदर परमेश्वर को जानले ही बंची जीव आमे परमेश्वर को जानिबा ही अनंत जीवन अटे जवान 17 केते 17 3 ना 4 3 कोन पढ़ो शरणदीप आउ एकमात्र सत्य ईश्वर जे तुम्भको और तुम्भर प्रेरित जीशु ख्रीष्ट को जानिबा अनंत जीवन अटे Praise the Lord. Know God and know Jesus. परमेश्वर को जानो प्रभु जीशु ख्रीष्ट को जानो बस इनफ
और कुछ जानने की जरूरत नहीं है। जीवन धन्य। परमेश्वर को जानिले आमे जानिबु कि हमको पापरु दूर रहिबाक पड़िबो। परमेश्वर को जानिले आमे जानिबु पाप केते घृण्य विषय बोले। परमेश्वर को जानिले जानिबु शैतान ठारु दूर रहिबार अछि। परमेश्वर को जानिले जानिबु ए जगत असार बोली। परमेश्वर को जानिले सब कि पवित्रता को जानिछु। परमेश्वर को जानिले धार्मिकता कोन जानि पारछु। परमेश्वर को जानिले प्रेम कोन जानि पारछु। नो गॉड, यू विल नो एवरीथिंग। आसी जानतो जिसाय 14 हाँ 14 पूर्व रीजन्स फॉर फॉल नहीं पतनर कारण हितोपदेश 16 अध्याय 18 पद पतनर प्रथम कारण देखंतु। ଅହଙ୍କାର ସର୍ବନାଶର ସମ୍ମୁଖରେ ଥାଏ, ପୁଣି ଦାମ୍ଭିକ ମନ ପତନର ସମ୍ମୁଖରେ ଥାଏ। बस pride goeth before destruction and an haughty spirit goes before a fall। खाली देखुथिलु कोठी जिसाया 14 अध्याय रे हे लुसिफर तुमे केमिति पतन हेलो 14-12 जिसाया हे लुसिफर हाँ बाबू पढ़ी दिया। हे लुसिफर प्रत्युषर पुत्र तुम्ही किपरि स्वर्गरु पतित हेलो। बस बस हेला गोष्ठी सब दरकार नहीं। तुमे किपरि पतित हेलो, व्हाट मेड यू फॉल। बाइबल को है प्रथम रीजन ऑफ फॉल इज प्राइड, गर्व अहंकार दीटा था पण गोटे हला फॉल आ गोटे हला डिस्ट्रक्शन। कौन है तो उपदेश रे पतन पूर्वरु अहंकार गर्व डांभिक मन थाए, विनाशर पूर्वर अहंकार थाए। जे गर्वी हैला जो अहंकार कला जिसने घमंड किया वो गिरता है, विनाश हो जाता है। आज्ञा आमे भी पढ़ू आमे भी झुंटी पढ़ू किंतु पढ़ले भी एमिति पढ़िबार कि जेपर के author उठी पारिबो। किंतु गर्वी लोक माने पढ़िले आर उठिबे नहीं, पढ़ी विनाश हो जिवे। सेमिति न हेउ। People with pride will never stand again, never rise again। फिर से उठते नहीं है वो लोग। तो हमें देखिए व्हाट इज एक्चुअली गर्व। गर्वर पछरे केता कारण जाको हमें देखिबा टिके। पढ़ बाबू 13 पदर 14-13 जिसाय पुणी तुम्भे मने मने कहिथिल आम्भे स्वर्गारोहण करिबा, आम्भे परमेश्वरଙ୍କ नक्षत्र गणर ऊर्ध्वरे आपणा सिंहासन उच्चीकृत करिबा, आम्भे उत्तर दिगर प्रांत स्थित समागम पर्वतरे उपविष्ट हेबा, आम्भे मेघमाଳାର उच्च स्थळीर ऊर्ध्वକୁ आरोहण करिबा, आम्भे सर्व परिस्तंकर तुल्य हेबा। बस 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 ऊपर को जीवा ऊपर को जीवा ऊपर को जीवा। अरे जो स्थान रे अच्छो सेथिरे प्रॉब्लम कोन। जो कर्तव्य जो दायित्व प्रभु देइछंती सेथिरे थिले सेथिरे संतृप्त परितृप्त होई कि थिले प्रॉब्लम कोन। व्हाई डू यू वांट टू exalt yourself। जो स्थान रे थिला लुसिफर प्रभाती तारा गणर नेता परितो लीडर फॉर हिज ग्रुप ऑफ एंजल्स, लीडर फॉर हिज ग्रुप तांकर ग्रुप दल रे टॉप रे अछि हैं टॉप रे अछि। कौन भाबिबा कथा अरे हम भली व्यक्ति को प्रभु ए सुजोग देइछंती, थैंक यू प्रभु। एटा पर मी योग्य नहीं प्रभु, मु जहां तुम्हें आपने दिया खुश हूं प्रभु। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। द हार्ट ऑफ ग्रेटिट्यूड यू नो जहां प्रभु देइछंती
ସେଥିରେ ତୃପ୍ତ ହେଇକି ରହିଲେ ବାକ୍ୟ କହେ ପ୍ରଭୁ କାହାକୁ ଉଚ୍ଚ କରନ୍ତି ଉନ୍ନତ କରନ୍ତି ବୋଲି ବାକ୍ୟ କହେ। ଉନ୍ନତ ହେବାର ଫର୍ମୁଲା କଣ ବାଇବେଲର? ନତଲ ନତ ହେବା। humble yourself, God will exalt you. ଫର୍ମୁଲା ଏଇଠି ହାତ ଦେଇକି ଦେଖ ମାଥ୍ୟୁ। Praise ମାଥ୍ୟୁ 23:12। ଆଉ ଯେ କେହି ଆପଣାକୁ ଉନ୍ନତ ବୋଲି ଦେଖାଏ ତାହାକୁ ନତ କରାଯିବ, ପୁଣି ଯେ କେହି ଆପଣାକୁ ନତ କରେ ତାହାକୁ ଉନ୍ନତ କରାଯିବ। ବାସ୍ ଏଇଟା ତ ଫର୍ମୁଲା, ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କର ସୂତ୍ର ଏଟା। ବଢିବାକୁ ଇଚ୍ଛା କରୁଛ ତା ଉପରେ ପଢ 11 ପଦ। କିନ୍ତୁ ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଯେଉଁ ଲୋକ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ସେ ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କର ସେବକ ହେବ। ଆଉ ଯେ କେହି ଆପଣାକୁ ଉନ୍ନତ ବୋଲି ଦେଖାଏ ତାହାକୁ ନତ କରାଯିବ, ପୁଣି ଯେ କେହି ଆପଣାକୁ ନତ କରେ ତାହାକୁ ଉନ୍ନତ କରାଯିବ। Praise the Lord. ଯେ କେହି ଶ୍ରେଷ୍ଠ ସେ ପ୍ରଥମେ ତୁମ୍ଭ ମାନଙ୍କର କଣ ହେଉ? ସେବକ। ସେବକ ହେଉ। ଆମେ ଯେ ସେବା ପାଉଛି, ଗୋଡ ଚିପରେ ସେ ଗ୍ଲାସ ପାଣି ଆଣରେ ବୋଲି କହିବା, ଯେ ସେବା ପାଉଛି ଆମ ଦୃଷ୍ଟିରେ ସେ ବଡ ଲୋକ। ପ୍ରଭୁ କଣ କହୁଛନ୍ତି? ଯେ ସେବା କରୁଛି ସେ ହିଁ ବଡ ଲୋକ। One day he will rule. ହଁ, one day ଚେୟାରରେ ବସିକି କାମ କରାଇବା ଲୋକକୁ ଆମେ ଆମର ଦୃଷ୍ଟିରେ ସେ ବଡ ଲୋକ ହେଇଥିବ। ଆଉ ଯେ କାମ କରୁଛି ସେ ବିଚାରା କାମ କରୁଛି, ଆଉ ସେ ଜଣେ ପରିଚାରକ, ପରିଚର୍ଯ୍ୟାକାରୀ, ଦାସ, ସେବକ। ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଦୃଷ୍ଟି କାହା ଉପରେ ଅଛି? ଯେ ବସିଛି ଚେୟାର ଉପରେ, ତାର ଉପରେ ନାହିଁ। ଯେ ବ୍ୟସ୍ତ ଅଛି, ବାବୁରେ ବୋଲେ ହଁ ଆଜ୍ଞା ସାର୍ ଆସୁଛି ବୋଲେ, ଧରିକି ଆସେ ବୋଲି ଯେ ଗାଳି ଶୁଣି ଥାଉଛି, ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଦୃଷ୍ଟି ତାର ଉପରେ ଅଛି। ଆଉ କଣ ଭାବୁଥିବେ? ଦିନେ ତାକୁ ଉଠାଇବି ତ। We were like that. ଆମେ ଗାଳି ଶୁଣି ଶୁଣି ବଢିଛୁ। ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଦାସଙ୍କର ଗୋଡ ଚିପି ଚିପି ବଢିଛୁ ଆମେ। ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଦାସଙ୍କର ଘରେ ଲେଟ୍ରିନ୍ ସଫା କରି କରିକି ବଢିଛୁ। ଏଟା କିଏ? ଏଟା କାଢି ଦିଅ ତ ସେ ରିଏଲମି RMX 3430 ହାଇ ପୁଣି ମତେ ହାଇ ପଠେଇଛନ୍ତି। ନା ନେମ୍ ଅଛି, ନା ଭିଡିଓ ଅନ୍ ଅଛି, ନା ବାକ୍ୟ ଶୁଣିଛନ୍ତି। ରିମୁଭ୍ ଦେମ୍। କେଜାଣି ପିଲାମାନେ ପଠେଇ ଦେଇଥିବେ ଯେ ଅଚାନକ ଭାବରେ, ଯେ ତଥାପି ଜାଗ୍ରତ ନ ରହିଲେ ହେବ କି? କୋଉଠୁ ପଳେଇ ଆସିଥିବେ। Thank you. ଗାଳି ଶୁଣିଛୁ, ଭୋକ ପେଟରେ ଶୋଇଛୁ, ଚିରାଫଟା ଡ୍ରେସ ପିନ୍ଧିକି ବୁଲିଛୁ, ତଥାପି ବ୍ୟାଡ ଫିଲ୍ କରିନୁ। ପ୍ରଭୁଙ୍କ ସେବାରେ ବି just enjoyed that life. ବଡ ବଡ ଲୋକମାନେ କାରରେ ଆସନ୍ତି, ଟିପଟପ୍ ଡ୍ରେସ ପିନ୍ଧନ୍ତି, ଆମର ଆଜ୍ଞା ସହିତ କଥା ହେଇକି ହଉଥିଲେ। ଆମେ କେବେ ବ୍ୟାଡ ଫିଲ୍ କରିନୁ, ଆମକୁ ବି ସେମିତି ଲାଇଫ ମିଳିଥାନ୍ତା, ଆମକୁ ବି। ଆରେ ଆମେ ସୌଭାଗ୍ୟ ଫିଲ୍ କରୁଥିଲୁ। କୁଆଡେ ଗୋଟେ ରାଉଡି ଗୁଣ୍ଡା ହେଇକି ସିଗରେଟ ମଦ ପିଇକି ବୁଲିଥାନ୍ତି। ପ୍ରଭୁ ତୁମର ଦାସଙ୍କର ଘରେ ଗୋଟେ ସେବା କରିବା ପାଇଁ ସୁଯୋଗ ଦେଲ। ହଁ, ଆମେ ସେକ୍ୟୁର ଫିଲ୍ କରୁଥିଲୁ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଦାସଙ୍କ ଘରେ ଅଛୁ ବୋଲି। ସେକ୍ୟୁର ଫିଲ୍ କରୁଥିଲୁ ଆମେ। ପ୍ରେଜ୍ ଦ ଲର୍ଡ। ଆଉ ସେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଦାସଙ୍କ ସହିତ କୁଆଡେ ମିଟିଂ ଗଲେ ବି ତାଙ୍କର କୋୟର ଟିମ୍, ତାଙ୍କର ସବୁ ଟିମ୍ ବାଲା ସବୁ ଷ୍ଟେଜ ଉପରେ ଥିବାର, ମୁଁ ସେହି ଗୀତ ବହି ବିକିବାର, ସେ ତାଙ୍କର ଗୀତ କ୍ୟାସେଟ ସବୁ ବିକିବାରେ ବିକି ହେଉଥିଲି। ସେ ପୁରା ଭିଡ ମଝିରେ ଯାଇକି ଗୀତ ସିଟ୍ ଗୀତ ବହି ସବୁ ବିକିବାର, ନହେଲେ ଗାଡି ପାଖରେ ଜଗିବାର, ଏମିତି। ତ ସମସ୍ତେ ଖାଇ ବସିଲା ବେଳେ ବି ବଡା ବଡି କରିକି ଲାଷ୍ଟକୁ ମିଳିଲେ ଖାଇବ, ନହେଲେ ସେ ଖାଇକି ବାହାରି ପଡନ୍ତେ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ, କମାନ କୁମାର କୁମାର ବୋଲି ଡାକିବାର, ମତେ ଚାଲ ଗାଡି ଛାଡ, ଖାଇ ନାହିଁ ବୋଲି କହିବି ପାଇଁ ହେବ ନାହିଁ, ପଳାଇବ ଆମେ ଚାଲ ବୋଲି ପଳାଇବ। ସୌଭାଗ୍ୟ ମନେ କରୁଥିଲୁ।
ଆଉ କେବେ ବି ସ୍ୱପ୍ନ ଦେଖି ନାହିଁ କି ଏମିତି ଦିନେ ବସିକି ମୁଁ ପ୍ରଚାର କରିବି ବୋଲି। ପ୍ରଚାର ଛାଡ, ଆପଣ ମାନେ ମତେ କେତେ ଲୋକ ଚିହ୍ନିଛନ୍ତି ସେଟା ଛାଡ, ମୁଁ କେତେ ନୋଟେଡ ହେଇଛି ଆନ୍ଧ୍ର ତେଲେଙ୍ଗାନା ଓଡିଶାରେ ସେଟା ଛାଡ, ମୁଁ ସବୁଠୁ ସୌଭାଗ୍ୟ ମନେ କରିବା ବିଷୟ ହେଲା ପ୍ରଭୁ ମତେ ଦେଇଥିବା ଶିକ୍ଷା, ପ୍ରକାଶନ, ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କର ସିକ୍ରେଟ୍ସ, ନିଗଡ ବିଷୟ ଯାହା ପ୍ରକାଶ କରୁଛନ୍ତି ସେଟା ମୋର ପାଇଁ ବଡ କଥା। ଯାହା ମୁଁ ସେବାରେ ବାହାରିଥିବା ଏଇ 30 ବର୍ଷ ଲାଇଫ ଟାଇମରେ ସେବାର ଅନୁଭୂତିରେ ପ୍ରାୟ 20 ବର୍ଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମୁଁ ଯାହା ଶିଖିଲି, ବେଶୀ ପ୍ରଚାର କରୁନଥିଲି, ଯାହା ଏଇ 2 ବର୍ଷ ଧରି ମୁଁ ତେଲୁଗୁ ବାଇବେଲ ଷ୍ଟଡିରେ ଆଉ ଓଡିଆ ବାଇବେଲ ଷ୍ଟଡିରେ ଯାହା ପ୍ରକାଶ କଲି, 20 ବର୍ଷ 20-25 ବର୍ଷ ଏହା କୁଆଡେ ପ୍ରଚାର କରିନଥିଲି, ସୁଯୋଗ ମିଳିଲାନି ଅଫକୋର୍ସ, ଏବେ ଏହା ସବୁ ବାହାର କରିପାରୁଛି। ଆଉ ମୋର ନିଜର ନାମ ଆଗେ ପାଷ୍ଟର ବୋଲିବା ନାମ ପାଇବା ପାଇଁ ମୁଁ 10 ବର୍ଷ ଜଗିବାକୁ ପଡିଲା, ଜାଣିଛନ୍ତି କି ନାହିଁ? ଆଜି କୋ ଥିଓଲୋଜି କରିବେ କି ନାହିଁ କି ବାହାରି ପଡେ କି ପାଷ୍ଟର, ବଡ ଫିଲ୍ ଦେଖାଇ ପାରୁଛନ୍ତି। ଗୋଟେ ଥର୍ଡ ହ୍ୟାଣ୍ଡ ସ୍କୁଟର, ଥର୍ଡ ହ୍ୟାଣ୍ଡ ମାନେ କଣ, 2 ଜଣ ବ୍ୟବହାର କରି ସାରିଲା ପରେ ମୁଁ ବ୍ୟବହାର କରୁଥିବା ଗୋଟେ ସ୍କୁଟର, ଗୋଟେ ଭେସ୍ପା ସ୍କୁଟର, ଗୋଟେ ପୁରୁଣା ସ୍କୁଟର, ଗୋଟେ ସେଟା ବି କେତେ ସେବାରେ ବାହାରି ଥିବା 10 ବର୍ଷ ପରେ ସେ ସେକେଣ୍ଡ ଥର୍ଡ ହ୍ୟାଣ୍ଡ ସ୍କୁଟର ପାଇଲି, ପ୍ରଭୁ ଦେଲେ। ତାପରେ ଗୋଟେ ଥର୍ଡ ହ୍ୟାଣ୍ଡ ସ୍କୁଟି, ଗୋଟେ ସେତେବେଳେ ହାତ ଭାଙ୍ଗିଲା, ରିଷ୍ଟ ବଙ୍କା ଥିବ ଟିକେ, ସେ ସ୍କୁଟି ଆଣିବା ଦିନେ ହିଁ ଟାୟାର ବ୍ଲାଷ୍ଟ, ଏତେ ପୁରୁଣା ଯେ ଏତେ ପୁରୁଣା, ଟାୟାର ବ୍ଲାଷ୍ଟ ହେଇଗଲା, ପଡିଗଲା। ଇଟ୍ ଟେକ୍ସ ଟାଇମ, ପ୍ରଭୁ ଉନ୍ନତ କରନ୍ତି କିନ୍ତୁ ଟାଇମ ଲାଗେ, ପତନ ହେବା ପାଇଁ ଟାଇମ ଲାଗେ ନାହିଁ, ଉଠିବା ପାଇଁ ଟାଇମ ଲାଗେ। ଦେଖନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କୁ ପଡିଯିବା ପାଇଁ ଫଟକିନ ପଡିଯାଇ ହବ, ଉଠିବା ପାଇଁ ଅଣ୍ଟାରେ ବଳ ଆସିବାର ଅଛି, କାନ୍ଧରେ ବଳ ଆସିବାର ଅଛି, ଏଇ ମୁଠିରେ ରିଷ୍ଟରେ ବଳ ଦରକାର, ଚାପିକି ଉଠିକି ଏମିତି ଉଠିବାର କି ନାହିଁ, ପଡିବା ପାଇଁ କିଛି ବଳ ଦରକାର। यू फॉल डाउन ऑन अर्थ, उठने के लिए कष्ट होता है। गोटे बिल्डिंग तले पकाई देवाटा बड़ कथा नहीं, बनाइबा पाई टाइम लगे, बिल्डिंग उठाइबा पाई टेक्स टाइम। तो प्रभु जेते हमको बनाती, हैव पेशेंस ना, लोक मान को शॉर्टकट रे आंबे सीढ़ी चढ़ी देबा, आंबे सर्प परिस्तन को तुल्य हे जिबा, तांको साइड रे कुर्सी बसाई देबा, वो देखे बेले बेले मीटिंग मान करे प्राय मीटिंग रे स्टेज रे डाकंती कि नहीं कि हमको पास्टर आगे आसंतु बसंतु, हमको पास्टर आसंतु बसंतु, मते भी गोटे जगह गला बेलू सेवा करथिबा पास्टर मान को स्टेज ऊपर बुलाई डाकिले, डाकला परे माळ पाछथिबा पास्टर माने भी थिले, आमे सेमान पाखरे कोन पिला, छोट पिला, तो से सेवक मान को जे सॉल फॉल गुडा सब कोथले मु कहली आज्ञा बाल जन पाची जाइछि सेमाने योग्य अटंती सम्मान, आमे कि आमे तो शिखुछु और हम चालू सेवा, हमर बाल पाछु, हमर 60 वर्ष आसला परे सेतल देखिबा जे मु योग्य फील कोली ने एते बड़ सेवक मानक पाखरे आमे कोन साइड रे बसिछु, एमन केते प्रकृत सेवक मानकर कथा कहूछि। ओके, आनो चबाइबा सेवक मानकर कथा कहू नै, मु जानिछि बहुत लोक जे माने जुबा बयसरु सेबारे खटिकी बाल पाचिछि, सेमानकर कथा मु कहूछि। आउ इमती जगह रे देखे निश भी टिके बाहर नथिबा पिला मान को भी डाकी देउथिबे स्टेज रे, पास्टर हमको लोक आसो बोलरो से बड फीलिंग, त निश बाहर नि माने बड़ हेई नै, से मनुष्य गोटे मनुष्य हिसाब रे भी तार बयस हेई नै, तो सेबार तो किछि नै। को गोटे आंध्र तेलंगाना रे ना 40 दिन रो गोटे ट्रेनिंग चली जानछन्ती, केते वर्ष रो 30 दिन मासे ट्रेनिंग, 40 दिन ट्रेनिंग इनती गोटे चले,
ତ ସେମିତି ଗୋଟେ 40 ଦିନ ଟ୍ରେନିଂ ପାଇକି ଲୋକମାନେ ସେ ପିଲାମାନେ ଏକା ନିଶ ବାହାର ନିମାନ ତାର ଅର୍ଥ କଣ? ପିଲାମାନେ ହିଁ 40 ଦିନ ଟ୍ରେନିଂ ପାଇ ଦେଇକି ହ୍ୱାଇଟ ଡ୍ରେସ ଗୋଟେ ପିନ୍ଧି ଦେଇକି ଗୋଟେ ବ୍ୟାଗ ଗୋଟେ ଧରି ଦେଇକି ପାଷ୍ଟର। ଆଉ ସେମାନେ ଏକ୍ସପେକ୍ଟ କରନ୍ତି ଆମକୁ ପାଷ୍ଟର ପରି ଚିହ୍ନନ୍ତୁ, ଆଉ ମିଟିଂସ୍ ମାନଙ୍କରେ ବଡ ବଡ ସଭା ମାନଙ୍କରେ ଷ୍ଟେଜରେ ବୁଲା ବେଳେ ଆମକୁ ବି ଡାକନ୍ତୁ। କେତେ ଲୋକ ଡାକିବା ଦରକାର ନାହିଁ, ସେମାନେ ନିଜେ ଯାଇକି ଆସିକି ସେ ପାଷ୍ଟର ମାନଙ୍କ ଚେୟାରରେ ବସି ପଡନ୍ତି। ସ୍ପେଶାଲ ସେମାନେ। ଲୋକମାନଙ୍କର ମାଇଣ୍ଡ ସେଟ୍ କଣ ମାନେ ଆମକୁ ବି ଚିହ୍ନନ୍ତୁ ପରା, ଆମକୁ ବି ଚିହ୍ନନ୍ତୁ ପରା। ପ୍ରଭୁ ଦ୍ଵାରା ଚିହ୍ନିତ ହେଲେ ହିଁ ଆମେ ଯୋଗ୍ୟ ହେବୁ ଆଜ୍ଞା। लेट गॉड इंट्रोड्यूस अस। खुद को परिचय नहीं करना है, परमेश्वर हमारा परिचय देना ठीक रहेगा कि नहीं। संभ्रांत पद हेब्री आज टाइम है वो की हेब्री 5 अध्याय एटा एक्चुअली पास्टर्स मानकर मीटिंग रे मु प्रचार करे जे आज टाइम मिलला बोली कहि दउछ। 5 अध्याय 4 पद हेब्री 5:4। ଆଉ କେହି ଏହି ସମ୍ଭ୍ରାନ୍ତ ପଦ ନିଜେ ଗ୍ରହଣ କରନ୍ତି ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ହାରଣ ଯେପରି ଆହୁତ ସେପରି ଈଶ୍ୱରଙ୍କ କର୍ତ୍ତୃକ ଆହୁତ ହେବା ଆବଶ୍ୟକ। बस गोटे मिनिट। এই সম্ভ্রান্ত পদ को पद 5:1 पढ़। କାରଣ ପ୍ରତ୍ୟେକ ମହାଯାଜକ ଯେପରି ପାପ ନିମନ୍ତେ ନୈବେଦ୍ୟ ଓ ବଳି ଉତ୍ସର୍ଗ କରିପାରନ୍ତି, ସେଥିପାଇଁ ସେ ମନୁଷ୍ୟମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ନୀତ ହୋଇ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ସେବା ସମ୍ବନ୍ଧରେ ମନୁଷ୍ୟମାନଙ୍କ ପକ୍ଷରେ ନିଯୁକ୍ତ ହୁଅନ୍ତି। प्रेज द लॉर्ड। वाओ, जोड़े सेवक केमिति तैयारी हुए गोटे पदरे लिखा दिया अछि। मनुष्यों मध्यरु ईश्वरଙ୍କ निमंते मनुष्य मान निमंते ईश्वरଙ୍କର सपक्षरे महाजाजक रूपे नियुक्त करा जाए। मनुष्यों मध्यरु माने कौन? मनुष्य मानक मध्यरु पृथक कढ़ा जाए, तांको बचा जाए। यू शुड बी चोजन, उनसे निकालना पड़ता है, झुंड में से बाहर लाना पड़ता है। सेवक गोटे दल भितर गोटे झुंड भितर ताको प्रभु बाहर करके बाछिबाटा माने व्हाट इज बाछिबाटा करला परे से जाजक पद पाए। तो जाजक पद केमिति पाइबार 4 पदरे। ଆଉ କେହି ଏହି ସମ୍ଭ୍ରାନ୍ତ ପଦ ନିଜେ ଗ୍ରହଣ କରନ୍ତି ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ହାରଣ ଯେପରି ଆହୁତ ସେପରି ଈଶ୍ୱରଙ୍କ କର୍ତ୍ତୃକ ଆହୁତ ହେବା ଆବଶ୍ୟକ। प्रेज द लॉर्ड। आह्वान पाइबा आवश्यक। देखो सुनंतु, सेवा पाए कौन पाइबा आवश्यक? आह्वान, यू नो परमेश्वर ठारू कॉल लेटर पाइबार अछि। मैं भाबुछु आमे रिटायरमेंट हे गेल तेन कर टिके प्रचार को टिके हे जिबा आ गोटे दल गोटे आछंती से माने पाखरे ऑर्डिनेशन टिके नै जिबा। केते पैसा दरकार रे? 10,000 बांध देबा। लोक माने सेवक हेबाटा भूल नुहे। प्रभु डाकिले कि आर यू ऑथराइज्ड? मनुष्य माने डाकिबाटा अलगा, आह्वान माने कौन? परमेश्वर को ठारू आहुत, मनुष्य ठारू आहुत नुहे। ओके, आ गोटे कथा देख, केही एही संभ्रांत पद निजे ग्रहण करंती नाही माने कौन? प्रथम कथा, सेवा पुणी एक संभ्रांत पद। पुणी सेवा कौन? इंग्लिश रे दिस इज एन ऑनर। इति हाथ देखी जोहन 12:26 इति हाथ देखी हेब्री पाखरे हाथ देखी जोहन 12:26 पद। केही जेबे मोहर सेवक तेबे से मोहर अनुगमन करू, आउ मु जेउठारे थाए मोहर सेवक मध्य सेहिठारे रहिबो। केही जेबे मोहर सेवा करे तेबे पिता ताहाकु सम्मान देबे। प्रेज द लॉर्ड। बीइंग अ सर्वेंट ऑफ गॉड इज एन ऑनर। मो पर देखो, प्रभुंकर दास हेबाटा एक ऑनर। जगत रे राजा हेबाटा एक सम्भ्रांत पद।
ଅଫିସର ହେବାଟା ସମ୍ଭ୍ରାନ୍ତ ପଦ, ଲିଡର ହେବାଟା ସମ୍ଭ୍ରାନ୍ତ ପଦ, କିନ୍ତୁ ଆତ୍ମିକ ଭାବରେ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କର ଦାସ ହେବାଟା ଏକ ସମ୍ଭ୍ରାନ୍ତ ପଦ। ପ୍ରଭୁ କହିଲେ ଯେ ମୋର ସେବା କରେ ମୋର ପିତା ତାଙ୍କୁ ସମ୍ମାନ ଦିଅନ୍ତି। ହେବ୍ରୀ 5:4। এই সম্ভ্রান্ত সম্মান যুক্ত পদ। সেবা মানে କଣ? କଣ করছে ଭାଇ? ଇଞ୍ଜିନିୟର ହେଇଛ? ନାଇଁ ଆଜ୍ଞା ପାଷ୍ଟର ହେଇଛି। ଓହୋ ପାଷ୍ଟର ହେଇଛ। ଲୋକମାନଙ୍କ ଦୃଷ୍ଟିରେ ପାଷ୍ଟର ମାନେ କେତେ ଶସ୍ତା। ବାଇବଲ କହେ ଏକ ସମ୍ଭ୍ରାନ୍ତ ପଦ ଏଇଟା। ଇଟ୍ସ an honor. God has called you. PM ଅଫିସରୁ ପ୍ରାଇମ ମିନିଷ୍ଟର ଅଫିସରୁ ତୁମକୁ ଚାକିରି ପାଇବାର ଆହ୍ୱାନ ଇନଭିଟେସନ ଲେଟର ପାଇବା ଅପେକ୍ଷା ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ଠାରୁ ସେବାର ଆହ୍ୱାନ ପାଇବାଟା ଇଟ୍ସ ଏ ଗ୍ଲୋରିୟସ୍ ଥିଙ୍ଗ, ଗୌରବମୟ ବିଷୟ ଆଜ୍ଞା। ଜାଣି ପାରୁନାହାନ୍ତି ବହୁତ ଲୋକ। ଶସ୍ତା ପାଷ୍ଟ ବୋଲ ଶସ୍ତା ପଡିଗଲା କି? କାହିଁ ଭାଇ ତୁମେ ଅଫିସ ଆପ୍ଲାଏ କରଲ ନାଇଁ? କେତେ ପଢିଛ? ନାଇଁ ଆଜ୍ଞା 10 ଆଉ 2 ଥର ଫେଲ ହେଇନି। ଓହୋ ସେଥିପାଇଁ ପାଷ୍ଟର ନାହିଁ। ହଉ ଲୋକଙ୍କ ଦୃଷ୍ଟିରେ ୱେଷ୍ଟ, ପାଷ୍ଟର ମାନେ ୱେଷ୍ଟ, ବେଶୀ ପାଠ ପଢିଲେ ତେଣୁକରି ପାଷ୍ଟର ହେଲା। ଆଉ ଅବଭିୟସଲି ବହୁତ ଲୋକ ସେମିତି ହେଇଯାଉଛନ୍ତି ଯେ ପାଠ ନ ପଢି ପାରି ଲାଷ୍ଟକୁ ବାଇବଲ ଟାଇମ ଯାଇକି ପାଷ୍ଟର ହେଇଯାଉଛନ୍ତି, ସେଟା ଅଲଗା କଥା। କିନ୍ତୁ ସେମାନଙ୍କ ଭିତରେ there are some special people chosen by God. Praise the Lord. ଶାସ୍ତ୍ରୀ ଫାରୁସି ସେମାନେ କୁଆଡେ? ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଶିଷ୍ୟ ମାନେ କୁଆଡେ? ମାଛ ଧରିବା ଲୋକମାନେ, ଚାଷୀ ମାନେ, ଗରିବ ମାନେ, ଅଶିକ୍ଷିତ ମାନେ, ବାପରେ ଦୁନିଆ ଟଳମଳ କରିଦେଲେ। ଯେ ଏପରି ଥିଲେ ଶିଷ୍ୟ ମାନେ, ସେମାନଙ୍କର ସମୟର ଲୋକମାନଙ୍କ ବୋଧରେ ସବୁଠୁ ଶସ୍ତା ଲୋକ ଥିଲେ ଆଜ୍ଞା ସେ 12 ଶିଷ୍ୟ ମାନେ ପ୍ରଭୁଙ୍କର, ଏକ୍ସେପ୍ଟ ପାଉଲଙ୍କୁ ଛାଡି ଦେଇକି। ପାଉଲ ହିଁ ଟିକେ ଶିକ୍ଷିତ ଥିଲେ, ମାଥ୍ୟୁ ଟିକେ ଶିକ୍ଷିତ ଥିଲେ। ବହୁତ ଜଣ ପିତର ପରି ସବୁ କିଛି ନାହିଁ। ପିତର, ଜହନ, ଆନ୍ଦ୍ରେୟ ଏମାନେ ସବୁ ଗରିବ ମଛୁଆରା ମାନେ, ସବୁ from the families of fishermen. ଦୁନିଆ କିଛି ଜାଣିନାହାନ୍ତି। and I praise God, ସେମାନଙ୍କର ନାମ ନୂତନ ଜେରୁସାଲେମର ଭିତ୍ତି ମୂଳରେ ଲେଖିଛନ୍ତି ପରମେଶ୍ୱର ମାନେ। କମ କଥା ତ ନୁହେଁ। ସମ୍ଭ୍ରାନ୍ତ ପଦ ଆସିଯାଉ ହେବ୍ରୀ 5:4ରେ। ଏ ସମ୍ଭ୍ରାନ୍ତ ମାନେ କଣ? ଆଦର, ସମ୍ମାନ। ଏ ସମ୍ମାନ କେହି ନିଜେ ପାଇବା କଥା ନୁହେଁ। ପୁଣି କଣ ସେଟା? এই ସମ୍ଭ୍ରାନ୍ତ ପଦ ନିଜେ ଗ୍ରହଣ କରନ୍ତି ନାହିଁ। ତାର ଅର୍ଥ କଣ? ମୁଁ ଯାଇକି ସେ ଉପରେ, ଭାଇ ମୁଁ ରାଜୀବ ଦାନିଏଲ, ମୁଁ ବଢିଆ ପ୍ରଚାର କରେ, ଆଉ ମତେ ସଲ୍ ଟିକେ ଗୁଡା ଆଣନ୍ତୁ ବୋଲେ କେମିତି ଲାଗିବ? ଶସ୍ତା ଲାଗିବ କି ନାଇଁ? ପାଗଳ ହେଇଛନ୍ତି ନା କଣ ବୋଲେ? ଅନ୍ୟମାନେ ଆମକୁ ସମ୍ମାନ କରନ୍ତୁ, ଏଇଟା ସମ୍ମାନ ବିଷୟ। ସେବା ସେମିତି ପୁଣି ନିଜେ ସେବାରେ ବାହାରି ପଡିଲେ ସେ ସମ୍ମାନ ନିଜେ ସଲ୍ ଗୁଡାଇଲା ପରି ପୁଣି। ପରମେଶ୍ୱର ଡାକିବା ଯାଇ ଜଗିବାର। ପରମେଶ୍ୱର ଯଦି ଡାକିଛନ୍ତି ମାନେ God has given you a work of honor, ସମ୍ମାନ ଯୁକ୍ତ କାମ ପ୍ରଭୁ ଦେଇଛନ୍ତି ବୋଲି ଅର୍ଥ। ସବୁବେଳେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରେ। ସିମ୍ଲି ନବରଙ୍ଗପୁର ଯିବା ପୂର୍ବରୁ ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଥାଏ, ପ୍ରଭୁ ଛୋଟ ସେବା ଦିଅ, ବିଶ୍ୱସ୍ତ ଭାବରେ କରିବି ପ୍ରଭୁ ବୋଲି ମାଗିଲା ପରେ ପ୍ରଭୁ ବେହେରାଗୁଡାରେ ଗୋଟେ ମଣ୍ଡଳୀ ଦେଇଥିଲେ ମତେ। ଛୋଟ କରିକି ଆରମ୍ଭ କଲେ ସେ କୁଡିଆ ଚର୍ଚ୍ଚ ଘର, କୁଡିଆ ଘର ହିଁ। କୁଡିଆ ଘରେ 8-10 ବର୍ଷ ମୁଁ ପାଷ୍ଟର ହେଲି। ଚର୍ଚ୍ଚ ଘର ବନାଇଲା ପରେ ଜେପସନ ଭାଇଙ୍କୁ ପାଷ୍ଟର କରିଦେଲି। ମୁଁ କୁଡିଆ ଘର ପାଷ୍ଟର। ଏବେ ସେମାନେ ହିଁ ବାପ୍ତିସ୍ମ ଦିଅନ୍ତି, ସେମାନେ ପ୍ରଭୋଜ ଦିଅନ୍ତି। ମୁଁ ପଛରେ ଯାଇକି ପଶେ ନାହିଁ ଭିତରେ। ଲିଡର, ମୁଁ ବଡ ଲୋକ, ସବୁ ମୋର ନାମରେ କର। ଛୋଟ ସେବା ଦିଅ ପ୍ରଭୁ, ବିଶ୍ୱସ୍ତ ଭାବରେ କରିବି ବୋଲି କହିଲି, ପ୍ରଭୁ ଦେଲେ। ପ୍ରଭୁ ଦେବା ଯାଇ ଜଗିବାର, ପ୍ରଭୁ ଡାକିବା ଯାଏ ସେବା ପାଇଁ ଯଦି ଇଚ୍ଛା ଲାଗୁଛି, ଫାର୍ଷ୍ଟ ଥିଙ୍ଗ ଦେଖ, ଆମେ ଆପ୍ଲାଏ କରୁ, ତାପରେ କଲ୍ ଲେଟର ପାଉ, ଇଣ୍ଟରଭ୍ୟୁ କଲ୍ ଲେଟର ପାଉ, ତାପରେ ସିଲେକ୍ଟ କରୁ, ତାପରେ ସିଲେକ୍ଟ ହେଉ, ତାପରେ ପୋଷ୍ଟିଂ ହୁଏ। ସେମ୍ ଥିଙ୍ଗ ଗୋଟେ ଜବ୍ ଯେମିତି, ସେବା ବି ସେମିତି। ଆପ୍ଲାଏ କର। ଆପ୍ଲାଏ ମାନେ କଣ? ପ୍ରଭୁ ସେବା କରିବା ପାଇଁ ଇଚ୍ଛା କରୁଛି, ମତେ ଆହ୍ୱାନ ଦିଅ, କଲ୍ ମି ଲର୍ଡ।
କରିବି ପ୍ରଭୁ, ବିଶ୍ୱାସ ଭାବରେ କରିବି, ତୁମକୁ ଦୁଃଖ ଦେବି ନାହିଁ ପ୍ରଭୁ, ଗର୍ବୀ ହେବି ନାହିଁ ପ୍ରଭୁ, ତୁମର ଗୌରବ ନିଜ ଉପରକୁ ନେବି ନାହିଁ ପ୍ରଭୁ, ସତ୍ୟ କଥା କହୁଛି ପ୍ରଭୁ, ତୁମର ଗୌରବ କରିବି ପ୍ରଭୁ, ଲୋକମାନଙ୍କୁ ତୁମ ଆଡକୁ ଟାଣିବି ପ୍ରଭୁ ବୋଲି ବିଶ୍ୱାସ ଭାବେ ପ୍ରାର୍ଥନା କର, then God will call you one day। ଆସ ପ୍ରଭୁ ଯାଇ ଡାକନ୍ତି, ଯେକୌଣସି ସେବା, ଯେତିକି ତଳ ସେବା ପ୍ରଭୁ ଦେଲେ ବି ବିଶ୍ୱସ୍ତ, ଯେ ଅଳ୍ପରେ ବିଶ୍ୱସ୍ତ ରହେ ତାକୁ ପ୍ରଭୁ ଉଚ୍ଚ ସ୍ଥାନ ଦିଅନ୍ତି। ଷ୍ଟାର୍ଟ ଫ୍ରମ୍ ଦ ଫର୍ଷ୍ଟ ଷ୍ଟେପ, ପ୍ରଥମ ଶ୍ରେଣୀରୁ ଆମେ ପାଠ ଆରମ୍ଭ କରୁ, ଷ୍ଟାର୍ଟିଂ ହେଲା ଛୋଟରୁ ଆରମ୍ଭ କର, କୁଡିଆ ଘରରୁ ଆରମ୍ଭ କର, ଛୋଟ ଭିଲେଜରୁ ଆରମ୍ଭ କର, ଚାଲି ଚାଲିକି ଆରମ୍ଭ କର, ଛୋଟିଆ ସାଇକେଲ ଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କର। ନା ଏସି ଚର୍ଚ୍ଚ ଦରକାର ମତେ, ଆଉ ପାଷ୍ଟର କ୍ୱାର୍ଟର ଥିବାର ଅଛି, ଆଉ ଗୋଟେ ଗାଡି ଗୋଟେ ଥିବାର ଅଛି, ଆମ ପିଲାମାନଙ୍କ ପାଇଁ ପାଠ ପଢା ପାଇଁ ସବୁ ସେମାନେ କରିଦେବାର ଅଛି, ସେମିତି ତମେ କଣ ଦୁନିଆ ସବୁ ସେବାକୁ ପଳେଇ ଆସିବ? ଆଜ୍ଞା ଚାକିରି ମିଳୁନି ବାହାରେ, ଏତିକି ଫେସିଲିଟି ଦେଲେ ଲୋକମାନେ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଜବ ଛାଡିକି ପଳେଇ ଆସିବେ ଆଜ୍ଞା ସେବାକୁ। କ୍ୱାର୍ଟର ଦିଆହେବ, ଘର ଭଡା ଦିଆହେବ, ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଫର୍ଷ୍ଟ କ୍ଲାସ ସ୍କୁଲରେ ଏଡୁକେସନ ପାଇଁ ଅଲଗା ଆଲାଉନ୍ସ ଦିଆହେବ, ଆଉ ଆପଣଙ୍କର ଛୁଟି ମନାଇବା ପାଇଁ ବି ଦିଆହେବ, ଓଟି ଫୋଟି ବୁଲିକି ଆସିବେ ମଝି ମଝିରେ, ଆଉ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଟ୍ରାଭେଲ ଆଲାଉନ୍ସ ଦିଆହେବ, ଆଉ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ କଷ୍ଟଲି ଫୋନ୍ସ ପାଇଁ ବି ଲୋନ ଦିଆହେବ, ଆପଣଙ୍କର ଚର୍ଚ୍ଚ ଘର ପାଇଁ ଆପଣଙ୍କ ସାଉଣ୍ଡ ସିଷ୍ଟମ ଦିଆହେବ, ସବୁ କିଛି ଦେଲେ କାହିଁକି ସେବାକୁ ଯିବେନି ଲୋକମାନେ? ଆମେ ଯେତେବେଳେ ସେବାରେ ବାହାରିଲୁ ଏ କିଛି କଣ କହିବେ, ପ୍ରଭୁ ଆମକୁ କିଛି ପ୍ରମିସ କଲେ ନାହିଁ, ସବୁ ଦେବି। ମୁଁ ବେଳେ ବେଳେ ଶୁଣେ କେତେଟା ସାକ୍ଷ୍ୟ ଯାକ ଠିକ ନୁହେଁ, ରିଏଲ ନୁହେଁ, ସେଟା ଦ୍ୟାଟ୍ସ ନଟ୍ ଫ୍ୟାକ୍ଟ। ସେଥିପାଇଁ ଚର୍ଚ୍ଚ ଘର ଅଛି, ସାଉଣ୍ଡ ସିଷ୍ଟମ ଅଛି, ସେମାନଙ୍କର ଘର ଅଛି, ଗାଡି ଅଛି, ସେବା ନାହିଁ। ଦେଖନ୍ତୁ ବହୁତ ଲୋକଙ୍କର ଆତ୍ମା ଦେଇନାହାନ୍ତି ପ୍ରଭୁ ସେମାନଙ୍କ ହାତରେ, ଜମି ଅଛି, ଜମି ଥାଏ, ପ୍ରପର୍ଟିଜ ଥାଏ, ଚର୍ଚ୍ଚେସ୍ ଥାଏ, but they don't have any ministry from God। କାହିଁକି ଏଠି ସବୁ କହିଲି? ଲୁସିଫରର ସେବା ପ୍ରଭୁ ଯାହା ଦେଲେ କେତେ ପରିତୃପ୍ତ ହେଇକି ରହିବା କଥା ଥିଲା, କିନ୍ତୁ ତାର ମନ କଣ କରଲା? ଊର୍ଧ୍ୱକୁ ଯିବି। Be satisfied with what you have। ବହୁତ ଲୋକ ଜବରଦସ୍ତି ସେବାକୁ ପଳେଇ ଆସିଛନ୍ତି, ଜବରଦସ୍ତି, ଆଉ କେତେ ଜଣ ଲାକିଲି ସେବାକୁ ପଳେଇ ଆସିଛନ୍ତି। ଲାକିଲି ମାନେ କଣ? ହଠାତ୍ ସଂସ୍ଥାର ଫଣ୍ଡ ରାଇଜିଂ ପାଇଁ କୋଉ ଗୋଟେ ସ୍ପନ୍ସର ମିଳିଯାଉଥିବ, ତ ସ୍ପନ୍ସର ମିଳିଗଲା, ପଇସା ଆସିଯାଉଛି, ତ କଣ କରିବୁ? ବାଧ୍ୟରେ ଗୋଟେ ଜମି କିଣିବାର ଅଛି, ବାଧ୍ୟରେ ଗୋଟେ ଅର୍ଫନେଜ ରଖିବାର ଅଛି, ବାଧ୍ୟରେ 4ଟା ୱାର୍କର ମାନଙ୍କୁ ରଖିବାର ଅଛି, ବାଧ୍ୟରେ ଲିଡର ହେଇଗଲେ ଆଉ ଲାକି नो। ଏସବୁ ସର୍ଟ ଆଉଟ ହେବ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ରାଜ୍ୟରେ। ବହୁତ ଲୋକ ସେମିତି ଅଛନ୍ତି, ମାଥ୍ୟୁ 11:12 ସାରିବା ଆଜି ପାଇଁ। ଆଉ ବାପ୍ତିଜକ ଯୋହନଙ୍କ ସମୟ ଠାରୁ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସ୍ୱର୍ଗ ରାଜ୍ୟ ବଳରେ ଆକ୍ରାନ୍ତ ହେଉଅଛି, ପୁଣି ବଳରେ ଆକ୍ରମଣକାରୀମାନେ ପରାକ୍ରମରେ ତାହା ଅଧିକାର କରୁଅଛନ୍ତି। ବାସ୍ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ରାଜ୍ୟ ବୋଲି କହିଲେ କାହାକୁ ବୁଝାଏ? ଆଜି ମଣ୍ଡଳୀ। ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ରାଜ୍ୟର ଅଧିକାରୀ କାହାକୁ ବୁଝାଏ? ମଣ୍ଡଳୀର ଲିଡରସିପ। ତ ଅବଶ୍ୟ ପ୍ରଭୁ ନିଯୁକ୍ତ କରୁଥିବା ଲିଡର୍ସ ଅଛନ୍ତି, ସେବକ ମାନେ ଅଛନ୍ତି, ତାହା ବ୍ୟତୀତ ବଳରେ ଆକ୍ରମଣକାରୀ ମାନେ ମଧ୍ୟ ରାଜତ୍ୱ କରୁଛନ୍ତି। ଆମେ କିଛି କହିପାରିବୁ ନାହିଁ। ଲିଡର ହେଇଗଲେ ଏବେ ଲୋକମାନଙ୍କ ଦୃଷ୍ଟିରେ ଲିଡର କିଏ? ଯାହାର ସଂସ୍ଥା ଅଛି, ଯାହାର ସ୍ପନ୍ସର ଅଛି, ଯାହାର ଗାଡି ଅଛି, ସେ ଲିଡର। ଯାହାର ଆତ୍ମିକତା ଅଛି, ଯେ ପ୍ରାର୍ଥନାରେ ଭଲ, ଯେ ବିଶ୍ୱସ୍ତ, ସେମାନଙ୍କୁ ଲିଡର ଚିହ୍ନିବେନି ଆଜିକାଲି। ପଇସା, ଗାଡି ଆଣ୍ଡ ଟିକେ ଇନଫ୍ଲୁଏନ୍ସ ଥିବାର ଅଛି ସମାଜରେ, ସେ ମନ୍ତ୍ରୀ ମାନଙ୍କ ସହିତ ଟିକେ ଡିଲିଂ ଥିଲେ ସେ ଲିଡର, ଆସୋସିଏସନ ର ପ୍ରେସିଡେଣ୍ଟ, ସବୁଠି ଅଲ ଓଭର। ଗୋଟେ ସୁନ୍ଦର ପ୍ରାର୍ଥନା ଆଜ୍ଞା ଗୀତ ରଚକ
कहती सेटा पढ़ी कि आम बर्तमान शेष करवा आई लाइक गोटे गोटे मु कहूली बाइबल गोटे गोटे अध्याय पर्व मध्य डेडिकेटेड टू स्पेशल ये एक्सप्रेशंस प्रेमर अध्याय प्रथम करती 13 उत्तम मेषपालकर अध्याय गीत संहिता 23 जेमिति सेमिति गीत संहिता 131 आज्ञा मात्र 3टी पद अच्छी आई लाइक दैट गीत संहिता 131 हे सदाप्रभु मो अंतकरण अहंकारी नुहे अबा मो दृष्टि उच्च नुहे कि अबा मो महत महत व्यापार रे अथवा मो प्रति बोधतीत आश्चर्य विषय मानकरे प्रयास करूनाही निश्चय मु आपणा प्राण को शांत और क्षांत करिअछि स्तन्य त्यागी शिशु आपणा माता संगे थिबा परी मो प्राण मो संगरे स्तन्यदाती शिशु परी अछि हे इस्राएल आजि ठारू अनंत काल सदाप्रभुंक ठारे भरोसा रख बस प्रेज द लॉर्ड फर्स्ट पद है टॉप एक्चुअली कौन पुणी हे सदा प्रभु मो अंतकरण अहंकारी नुहे तो अहंकार मीनिंग कौन ता तले कहते अबा मो दृष्टि उच्च नुहे गर्वी लोक मान देखा आज्ञा नमस्कार उच्च नुहे कि अबा मु महत महत व्यापार रे अथवा मो प्रति बोधातीत आश्चर्य विषय मानकरे मु प्रयास करू मु चेष्टा करू नाही मु परिश्रम करू नाही मु माड़ी बसु नाही मु घोड़ू नाही से सब विषय को मो प्राण मते एटा भी दरकार मते फॉर्च्यूनर दरकार मते आईफोन दरकार मते गोटे बड़ बिल्डिंग दरकार हम बाइबल कॉलेज गोटे करबा गोटे कैंपस गोटे करबा और एरिया रे गोटे प्रेस्टिजियस लाइफ गोटे ए सब बड़ बड़ विषय ऊपर मोर प्राण जाउ नै प्रभु गोटे स्तन्य पान करूथिबा माता शिशु जेमति आपण माता पाखर लागी की रहे मोर प्राण मो पाखरे हे अछि क्वाड धाउ नै प्रभु मो प्राण मो पाखरे सिमती मते धरिके रखिछि आ मु तुमको धरिके रखिछि तुम ही मोर भरोसा तुम ठारे मोर भरोसा रखिछि आई डोंट चेज आफ्टर बिग थिंग्स अहंकार दाम्भिक मन पतन पूर्व रे थाए लूसीफर क्या कम था उसका क्या कमी किया परमेश्वर ने परमेश्वर को सिंहासन ऊपर नजर पकई देला देखो इट्स इज वेरी डेंजरस काली बुझाई विषय विषय चक्षु बंद करिया प्रार्थना करिबा।